लाइथानाय जानुवारि 18 सालमारिओ सालग्राबाय त्रिपुरा हांखरनि धर्मनगर दलिओ खरसा सिक्लानो बुसिनि बुवै गोसाजारवै गोसाओ सम गोथांतै मसपुरि सिलै टेक्टरमानि पातिमुं हालक तुंफ्लामासे गोसां याख हाइनो हाइते खरकसानो सागरि गरै खायै सुप्राक्सिनि सुप्रागै बाहान काकसारबाय थैजाजारो खलाइमानि पातिमुं मांपुलि कासै फायुका ताबुखे धर्मनगर कदमतला थाना बाय खबजाक सातसंगम विलेज कमिटी आमसायो पातिमानो तयै रानीबारी एसपिउ केम्पनि आईसी सन्जय मुंडा सागा फेब्रुवारि 28 सालमारिओ दिबनि दामचिनि तामा जरा काइसा कक्तमा सपाइका सातसंगम विलेज कमिटीनि 2 नं वार्डनि रानीबारी आमसायो तंनाय कुस आकुरा उर्फेनि नगो खरसा सिक्लानो बेलाइखेनो बुलाइ तंखा हनै कक्तमा मानमा लगी लगिनो पुलिस पातिमा थायो थांगै सगैखे नुखा कुस आकुरा उर्फेनि बसला दैत्यतै किसासक सिक्लारक मिलुवै आमसाइनिनो बिसि नैचिसिनि उमरनि अनुप दासनो सागरि गरि खायै बेलाइखेनो सुप्रागलाइ तंमानि यागुलो पुलिस सागदेराजाक अनुप दासनो धर्मनगर हांखोनि साखाम नगर तलां थांका बुजांनाय सिक्लानि खुक्ति सावै मानका दैत्यनि बाहाना जोगबाय अनुप दास हामजागलाइमावो गोरोंखा बिनि बाहाना जोगबाय हामजागलायो हनैनो बनो अमाहाइके खावै लासिमुंरुवै बुलाइखा हनै साका बुजांनाय अनुप दासनि बुफा पातिमुं जरावो आसाम हास्तेनि बाजारि सरा आमसायो थांजा यागुलो कक्तमा मानमा लगी लगिनो पातिमा थायो फाइसपाइक्याते कदमतला थानावो कक्सिलसा मंगरैख्या अनुप दासनि बुफा আনফর্চুনেট ঘটনা। এই ঘটনাতে উপর ভিত্তি করে আমরা একটা মামলা নিয়েছি, যেটার নাম্বার হলো 10/24 কদমতলা পিএসের কেস। এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের সময় আমরা এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে এখন পর্যন্ত 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। মামলা তদন্ত চলছে। একটা জিনিস যেটা আপনাদের মাধ্যমে সমাজের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই, ঘটনা যাই হোক কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। কেউ দোষ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি সবাইকে। কারণ কিছুদিন আগে ধর্মনগরের একটা ঘটনা হয়েছিল, সেই ঘটনাতে এখন পর্যন্ত 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, বাকি যারা আছে তারাও অ্যারেস্ট হবে। এটা যেটা হয়েছে, এই ঘটনাতে 4 জন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে ইনিশিয়ালি, বাকি যারা ইনভলভ আছে তাদেরকে আমরা ধরব। থ্যাংক ইউ।